So ito nga guys, no, nakita nyo to guys. Ayan, so you have received 300 pesos. So sa ano to guys, no, sa Topcoin guys. Grabe hanggang ngayon guys, no, ay nagbabayad pa rin talaga yung Topcoin. Ayan, tingnan nyo yung date guys. Ayan, Sunday, June 23. Ayan, so bagong ano siya guys, kaka-withdraw lang, kakapasok lang talaga niya sa GCash. Ayan, ngayong araw na to. So ganun guys, ganun ka legit yung Topcoin. Ito yung maganda kasi dito guys, sobrang bilis niyang, sobrang legit niya guys, 100% no. Yun yung highly recommended ko tong app sa inyo guys. Tsaka maganda pa dito guys kasi wala na kayong ilalabas na pera dito, maglalaro lang kayo guys. So puntahan natin guys yung Topcoin. Yan guys, check natin yung Topcoin, no. So yan guys, punta tayo sa withdrawal. Yan, sa history guys, click natin yung history. So ito yung guys, oh, cash out. So ito yung guys, oh, cash out success. Ayan, 300. So ano siya guys, after 3 days, halimbawa mag-withdraw kayo ngayon, after 3 days siya papasok yung withdraw nyo guys. Hindi kasama yung Sabado, Linggo, tsaka yung holiday. Ayan, so ang gagawin nyo lang dito guys, no, yan, punta tayo sa Wish of Earning dito guys. Ito, napakadami yung apps na pwede nyong i-ano guys, lalaroin dito. So syempre guys, iwasan nyo lang yung pagsusugal, kasi maraming sugal dito guys na laro. Wag yan guys yung ano guys, no, wag yan ang lalaroin nyo. Yung mga ano lang guys, free apps lang. Yan, so iwas lang kayo guys sa mga sugal kasi maraming apps dito na sugal guys. Yan, so hanap lang kayo dito guys ha. Yan, so ito yung makukuha nyo guys na mga na coins guys. Sa makita nyo naman guys yung coins, no. So ang gagawin nyo lang dito guys, i-install nyo to. Tapos pagka na-install nyo, laruin nyo guys hanggang makuha nyo to. Tapos pag nakuha nyo na to guys, pwede nyo na to i-uninstall. Tapos install ulit kayo ng panibago. Tsaka siyempre guys, huwag nyo tong kalimutan, syempre yung event. Kasi mag-login kayo dito everyday. Ayan, 7 days yan guys. Active kayo dito guys pag lalagin kasi may makukuha kayo dyan na coins. Tapos ito guys yung watch video, no. Ayan, 4 yan guys. Dapat kumpletuhin nyo, no. Dapat kumpletuhin nyo yan guys. Ayan, 4 yan na kapanood nyo guys. Click nyo lang yung go guys. Tapos ito yung spin. Ayan. Tsaka explore nyo to guys kung mga baguhan pa dito. Explore nyo tong application na to kasi sobrang legit nya guys. Promise yan. Hanggang ngayon paying pa rin yung ano natin, application na to. So may kapatid to guys, puntahan natin din. So ito ay si Xword. Ayan, so tingnan nyo guys, sobrang ano nito, sobrang napaka legit nito. Ayan, tingnan natin yung mga proof of payment natin dito. Ayan, click natin to. Ayan, tapos punta tayo dito guys sa sell. Dito nyo makikita guys yung mga proof na binayaran kayo sa apps. Tapos ito guys, i-click nyo tong history na sa gilid. Yan. Tapos tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo guys yung ano, yung date. Ayan. Tapos yung withdraw guys. Completed na siya guys. So ito guys, ito pa, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo yung date guys. Ayan. Pag naranasan nyo to guys, ayan, nag-withdraw failed siya, no. Ulitin nyo lang. Pag, ayan guys, so completed na. Ito yun guys. Yung nasa baba na yan. Tingnan yung date, oh. June 22. Ayan. So, inulit ko lang siya. Kaya, pumasok na yan. Tas, yan. Sobrang legit din yan guys, ng application na yan. Magkapatid yung dalawa yan guys. So GCash yan guys ha, direct GCash yan. So tingnan nyo pa guys yung mga proof of payment natin dito sa apps na to. Ayan, GCash din yan guys. So kita nyo naman, no, sobrang
legit talaga ng application na to. Ayan, so click lang natin to guys, yung completed. Para makita nyo guys na direct siya sa GCash. Ito guys, oh. Ayan. Ayan, direct siya sa GCash guys. Okay. Tapos guys, ano siya, direct na siya, naku-convert na siya guys, oh, USDT. Yung USDT guys, convert na siya pag mag-withdraw kayo into GCash na. Ayan, so USDT yan guys, di ba? Tapos pag wi-withdrawin nyo, converted na siya, pasok na siya sa GCash. So, yun ang maganda dito. Ayan. So, yun lang guys, no? Bali, pinakita ko lang sa inyo guys na yung Tapcoin hanggang ngayon, paying pa rin talaga na apps guys. Kaya, kung nahinto ka dun sa paglalaro guys, ituloy mo lang yun kasi pwede kayong kumita guys ng libre lang kahit nasa bahay. So, pati ito guys, tingnan nyo yung madaming mga application dito na pwede kayong kumita. Explore nyo lang to guys, itong apps na to kasi kita nyo naman sobrang legit niya, tsaka ang bilis niya magbayad. Ito guys, mabilis to magbayad itong Xword. Yung Tapcoin ay after 3 days. Pagka withdraw nyo after 3 days papasok yan. Pero sigurado yan guys, papasok yan. So yun lang guys, thank you, good luck, happy earnings, and explore nyo tong application guys, maraming laro dito. Tsaka ito guys, oh, ayan. Yung pit nyo, palibel nyo lang yan guys. Tapos ito, tsaka ito. Yan, i-click nyo lang yan everyday. So, yun lang guys. Thank you, good luck, and thank you, bye-bye.